Hasini Mantri Okra Biplop Kumar Deb Bishiba Kawi Malanglia Bishibri Kamaya Gulono Asata Yakanan Nangka Metalni Jibri Shalmari Sarini Bekak Mantri Okra Biplop Kumar Deb Asata Yakar Mani Koktama Ongkorka Okoktama Ongkoma Logulogino Tripura Hastete Bad Hamari Wi Ufla Kafla Jawi Tangka Mantri Okra Biplop Kumar Deb Asata Yakar Mani Damdok Damshini Kamaya Gulono Koromsora Amsayo Kirimashinsa Pati Wi Tangka Horni Dam Chuku Soti Thamtisik Tamani Jorawo BJP 48 Koromsora AC Morcha Yuba Morcha ni President Mihir Das Bui Butharjaka Dolni Bishingono Shawimanka Buthanai BJP Dolai District ni Member Topon Roy Hinai Teb Shawimanka Mihir Das Biplop Kumar Debni Belekino Khasuk Tei Baba Bonaru Thari Tongnai Bini Bagi Shamu Tongnai Hanibo Shawimanka Opati Manate Koromsora Amche Tabu Tumplajak Ufla Kafla Nanglajar তোরা আছে এখানে আছে হসপিটালে না ব্যাপারটা কিভাবে এমন হইতে পারে ব্যাপারটা কি হতে পারে এরা জানে তাইনে সূত্রটা কি আছে কার মেয়েটা কে লিগে এর তো কোনো শত্রুই নাই হেরা কে লিগে মারলে এখন হেরাই জানে যারা মারছে নামটা চিনা গেছে নিজে হ্যাঁ কইতে হেরা তো কয়েকজনে চিনছি বাকি সবাই তো চিনি না নামটা আছে তপন রায়ের ছেলে তন্ময় রায় তপন রায় কি মানে কোন পার্টি করে বিজেপি পার্টি করে কালকে যে সিএমটা পদত্যাগ করার পরে নিয়ে এমনটা হয়েছে এটা আমি কইতে পারতাম না আপনার নাম আমার নাম রাজু করব ঘটনা তো তাইনের বাড়ির সামনে হয়েছিল হ্যাঁ বাড়ি না তপন রায়ের বাসার সামনে আপনারা ব্রিজে কই থেকে কই গেছিল আমরা তো বাড়ি থেকে হেরে বাড়িতে পৌঁছাই দিবার লাগে যাইতে আসলাম কারে বাড়িতে কোথা থেকে মেয়ের দাসরে জায়গাটা যে ঘটনাটা হয়েছে জায়গাটার নাম তো স্কুল পাড়া আর ওইদিকে ধরে বিচেতে দাসপাড়া ব্রিজটা আছে না ব্রিজটার এখানে কালকে মীর দাসকে বাড়িতে মানে হেরে বাড়িতে নিয়ে যাইবার সময় আগে একবার ঘটনা হয়েছিল হেরে দাও দিয়া তপন রায়ের ছেলে তন্ময় রায়ে হেরে কাটবার লাগি করছিল তখন থেকে তো হে ডরায় তো যে কোনো সময় আমরা মানে বাজারঘাটে থাকলে মিটিং শেষ হইলে হেরে বাড়িতে নিয়ে এসে দিই কয়টার দিকে ঘটনাটা হয়েছে কালকে 9:30 পৌনে 10টার দিকে কয়জন লোক আছে এরা 25-30 জন তারা কি বিরোধী পক্ষ নাকি শাসক দলের তারা শাসক দলের মিহির যে মারা গেছে এটা তাইলে বিজেপির দল নাকি হ্যাঁ এ সময় আপনারা কয়জন আছেন আমরা 6 জন কয়জন আহত হয়েছে কয়জন মিহির দাস মারা গিয়েছে আর 2 জন আহত হয়েছে 어부너티 니니 가이사 아토리 스톤스는 제티 동원이야 어부너 담 나다로나 해가 담 사람 담 미치시나 आं सानाव संगसकनो मियानि जे घटना खुबै दुखजनक बेलायना हासाया आवन बगाय होननाय जे फासाफान घटना अंग जे कालपित जे घटना खायना रंनो दृष्टान्तमूलक शास्ति ना नंथन हाकि जे परवर्ती समय ते कायसा आमति घटना खायना हইতে ब चिंता मा खायनाय किन्तु ब जदि शास्ति काहाम कायमाया हेंकेले बयबो बिनलय सुरंनाय आं करमसरा आर्टिस्ट भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै अबन नायनाय बिन दृष्टान्तमूलक शास्ति नंथन इमिडिएट आसामिनो जे सागाबान रमय आबन व्यस्त दाना नंथन जे बंनो एटेक खायनाय बरबो कायसा दाबो बर्तमाननि शासक दलनि बर' रकनि खानाव बर' नले बाहायके मा दं आं जद्दु खानाव आबाहाय नहिं खानाव नों जे रकम साका आं आबाहाय खानाव कारण आरो बुइबाय उंले हिं खानाता आबो निजेरा मयदे हिं खानाव आनखि जे सापा नंथन दलनि बिसेबां नंथन आंखाय शास्ति सिलाय एকক दल तंगैबो दलनि दल बिरोधी काम खायके हांखाय आबो बेलाय मोसांगिया साया बजे सादल निफा नंथन मनसक शास्ति नायो आसासे को आरिखाय सार ओ मिया सुंतो लुखा तिनि गन गोनां सार सीएम बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री बिनि आसुक या करमाने या गलनो मिया सारिगो आमते हे गत नांगै थामानले अब खायने सालगो बसिन जरते तामं मिथांना एक्शन दंनो अब सीएम नि जे परिवर्तन अब कोनो
সংস্পর্শ দङ বা কক থানसा हिमान কক गैया आबोनि आबो आलादा बेपार खाना घटना हयতো তিনি অজে বিশিগো নংলাইখা আবং বুই অনেকে ধারণা খায় যে না আবন লগি সিএমচি কা আবন বাগে বফান মানে অবা খায় আবো অনেক কিছু সাও কিন্তু আং খাখাই আবো হাইং হইনয় আবন বেপার আলাদা অবন বেপার আলাদা কারণ অব সম্পূর্ণ আবো লক করে অঙ্গ নুমটা আবু 48 কোন সানি বাস প্রেসিডেন্ট হিসাবে অঙ্গ আগি রকম কোন দল বাই দল কোন ওয়ালাই মানে কেসিং কেরেং রকম তোর nungbo sikana jehetu ang oro BJP family bisase kayakho tobo agi ang IPO to khaite hubano khale khano nijera mudhe kisa kisa walai soglai tongo hinai tabe obosok suranto porjaye sogayan hine ang kha khayata abuka ang just nungkhana mahai nang khanawo bising goto buso pulen simi jehetu ang yapang simi BJP khai pheyaba angbo asok bising khobono sasuk maya boror sini lei mane abo to taw pon tang bo saimia borok to jehetu spot verification je gঠন অনলাইন দল অসরাই দং তো এবং খুগো নংসুর গাঙ্গে কাহামকাই সিনাইতা সাবো তং সিসিনি বা আসই বিষয় আবার অজাগানি বিজু দাবুনি দলনি কয়েকজনানি সাইদিকা অবর নতুইলে নরমি পার্টিনি হতে কোন অ্যাকশন নানান ভগবান जों तो साव एक्शन नादी पार्टी आं आगिन साका पार्टी बाय लगिया बरो हामिया बजे पार्टी थांग हामियान तंगनाय ओ हामियानो से जों दिस्तान तंगो शास्ति लायो आं तारपर कायसा শাসক দল হিসাবে শাসক কাইসা দল ন বড় কে ডেট খাই দিমা গায় খালি সালগ বড় নি কোনো তেব গটর গটনা আর ফাইনাল রক নি বড় ন বং ইয়াং ইয়াকানা বাগি রক ন কোনো পদক্ষেপ রঙা নাই দা आं तो थाइसिंगो मन साका और पार्टी बाय पार्टी फानो जा साफा नंथ नाम खाय दुष्कृत कारी दुष्कृत के बरो हामिया न जा पार्टी फानो बनो शास्ति ठीक मत तरीका हकाय आबो अन्य पार्टी बरो गवाबाय खायनि वानसुंनाय निजिन पार्टी बरो गवाबाय खायनि वानसुंनाय जों शान्ति पूर्णबे तंना नायो जसा पार्टी फानोथ जों समस्या फायखाय कगलामनि मध्येनो जों আমরা সমাধান जों চেষ্টা খাই दङो এবং ভবিষ্যতেও খাইनाय आं नायो सुनो जे बिनि মন্তার গতি এরেস্ট খাই শাস্তি গ্রহণ জसा পার্টিনি ফানো তাকে তুই বড় রমজান আবলে আনসারে কোনো খবর মাইয়া খান তা বড় রমজান খারো রমজান আনারো কোনো আবাই খবর করি তো